जिन्हें किताब दी गई और जो नबूवत के साथ खड़े किए गए बरगुज़ीदों के इस पाक ग्रोह में इसका इस्तेहकाक सिर्फ़ उसी को है और उसके सिवा किसको हो सकता है, जो पिछलों में भी इस तरह है जिस तरह पहलों में था। दूर वाले भी उसको ठीक उसी तरह पा रहे हैं और हमेशा पाते रहेंगे जिस तरह नज़दीक वालों ने पाया था, जो आज भी उसी तरह पहचाना जाता है और हमेशा पहचाना जाएगा जिस तरह कल पहचाना गया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, और हमने आपसे पहले बहुत सी गुज़री हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं। सूरे हिज्र आयत नंबर 10। हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं कि अल्लाह ने हर ज़माने में और लोगों के हर ग्रोह के पास एक रसूल भेजा। ये सब अल्लाह की इबादत की दावत दिया करते थे। एक दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, और हमने जो रसूल भी भेजा उसकी कौम की ज़बान में ही भेजा ताकि वो उन पर वाज़ेह हक़ बयान कर दें। सूरे इब्राहीम। बर्रे सगीर पाक व हिंद के एक नामवर आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी फरमाते हैं कि गौतम बुद्ध की कहानी में पाई जाने वाली एक एक निशानी हमारी रहनुमाई इस इम्कान की तरफ करती है कि क्या अजब है कि कपिलवस्तु का शहज़ादा भी इन 1,24,000 आने वालों में से हो। मशरिक़ का इतना बड़ा ख़ित्ता जिसे अब कोई बर्रे सगीर कहता है, किसी हादी से क्यों महरूम रखा जा सकता है। मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी की इस तहक़ीक़ ने मशरिक़ ख़ासकर बर्रे सगीर पाक व हिंद में इस मौजू को और भी मशहूर कर दिया और ये लोगों का दिलचस्पी और तहक़ीक़ का सबब बना। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिसका असल नाम सिद्धार्थ था, 563 कबल मसीह में रियासत कपिलवस्तु में पैदा हुआ। उसके वालिद यानी शदोदन कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी ज़बान प्राकृत और पाली थी। कौशल एक ताकतवर सल्तनत थी जिसके मशरिक़ में शाक्य कस्तरी आबाद थे और राजा शदोदन इसी काशस शाक्य कस्तरी के राजा थे। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो नजूमियों ने राजा को बताया कि या तो ये बादशाह बनेगा या साधु, मगर जो भी बनेगा इस जैसा दुनिया में और कोई ना होगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने एक बाइखलाक शख्सियत और नहायत ही रहम दिल और नर्म मिजाज दिल पाया था। वो आम लोगों से अलग और मुआशरे और समाज से बेजार नज़र आया करते थे। और अगर हम नबियों की तारीख़ को देखें तो हर नबी नबूवत से पहले अपने समाज और रिवायती रस्म व रिवाज से बेजार ही नज़र आता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ज़माना नहायत ही सुनहरा दौर था। महल के ऐशो इशरत और राजपाट की कोई कमी न थी। एक दिन सिद्धार्थ ने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो कमज़ोर है, इतना कमज़ोर कि वो चल भी नहीं सकता और ना खड़ा हो सकता है, वो गौतम से कहता है, एक दिन तुम्हें भी इसी तरह बूढ़ा होना है और तुम बेबस हो जाओगे और एक दिन तुम्हें भी मौत आएगी। इस ख्वाब के कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध ख़ानदान राजपाट को छोड़कर घर से निकल पड़े। तब उनकी उम्र 30 साल थी। कहा जाता है कि उन्होंने सारा कीमती लिबास ज़ेवरात उतार दिए और फ़कीरों का सा फटे पुराने कपड़े पहनकर निकल पड़े। उन्होंने 7 बरस तक इस फ़िक्र व तलाश में गुजारे कि दुनिया में जो दुख, दर्द और गुनाह हैं उनसे रिहाई किस तरह हासिल की जाए। गौतम बुद्ध ने 7 बरस तक इस फ़िक्र व तलाश में कई रियासतों का सफ़र किया और दर बदर फिरते रहे कि दुनिया में जो दुख, दर्द और गुनाह हैं उससे किस तरह रिहाई हासिल की जाए। वो कई बरहमनों, गुरु, आचार्य और फ़लसफ़ियों के पास गए, लेकिन कोई भी उनका तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। बुद्ध ने हकीकत और अपने जवाब को पाने के लिए फाका कशी का रास्ता इख्तियार किया। कहते हैं कि बुद्ध कभी उस रास्ते की तरफ भी सफ़र न करते थे जहां उन्हें खाना मिलने का इम्कान हो। आखिरकार उन्होंने एक पेड़ के नीचे मुराकबा इख्तियार किया और थक हार कर उस लंबे मुराकबे के बाद उन्हें एक रोशनी नज़र आई जिसे निर्वाण कहते हैं, और उस निर्वाणा के हासिल होने के बाद
وہ عارف ہو گئے یعنی بدھ ہو گئے. انہیں زندگی کی حقیقت پتہ چل گئی اور اپنی تعلیم اور تلقین دوسروں تک پہنچانے کے لیے بدھ نے ساری ریاستوں کا سفر کرنا شروع کیا. بدھ نے 80 برس کی عمر تک بہت سی ریاستوں میں تبلیغ کیا. سارا مگدھ اور شمالی ہندوستان بدھ مت سے عام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں پیغام ہے اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے. سورہ 21 آیت 85. دوسری جگہ فرمایا اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے. بعض مفسرین قرآن کا یہ نظریہ ہے کہ گوتم بدھ کی جائے پیدائش کپل وستو تھی اور اسی کپل لفظ کا استعمال قرآن میں کفل کے مصداق میں ہوا ہے، کیونکہ عربی زبان میں پے موجود نہیں ہے، لہٰذا اسی ذوالکفل کے لفظ کو اللہ نے گوتم بدھ سے تشبیہ دی ہے. مولانا احسن گیلانی فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام سے 450 برس پیشتر ہندوستان میں بدھ مت کے نام سے ایک تحریک اٹھی جس نے بتدریج متعدد و متفرق مشرق کو ایک مذہبی رشتہ میں جوڑ کر ایک مشرق بنا دیا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے بدولت متعدد مغرب ایک مغرب میں بن گیا. جب یہ ہو چکا تب وہ آیا جس نے مشرق و مغرب کی قصے کو ختم کر کے دنیا کو ایک مذہب، ایک کتاب، ایک قبلہ والی دنیا بنا دیا، یعنی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدھ مت کی کتاب تریپٹک میں گوتم بدھ نے اپنے آپ کو 25واں بدھ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھگوا متوا آنے والا ہے. مختلف بدھ کتابوں میں اس میں میتیا مختلف صورتوں میں آیا ہے. ان میں میتیا، میتو، متیا، میلی پورسا، میتریا وغیرہ شامل ہے. میتریا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب رحم دلی اور شفقت ہے، یعنی قرآن میں جن رحمت للعالمین کے لفظ کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ان کی آنے کی پیشن گوئی پہلے سے تریپٹک کتاب میں گوتم بدھ نے دے دی تھی. لہٰذا بعض اہل نظر اور اہل علم کے مطابق تریپٹک میں موجود اسلوب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ کتاب ربانی ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ قرآن میں جس التین کا استعمال ہوا ہے یعنی والتین والزیتون، وہ لفظ تین اسی درخت کے لیے استعمال کیا گیا، اسی انجیر کے درخت کے لیے استعمال کیا گیا جس کے نیچے گوتم بدھ نے بیٹھ کر نروان حاصل کیا تھا. اور یہی نظریہ مشہور و معروف اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی تھا، جبکہ کچھ اہل علم گوتم بدھ کو صرف ایک فلسفی اور سماجی رہنما ہی قرار دیتے ہیں، کیونکہ بدھ مت کی کتابوں میں وجود خدا کی نفی بھی نظر آتی ہے. گوتم بدھ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. شکریہ.